es el Cristo. Jesus is the Christ. Amen. Podemos repetir todos, Jesús es el Can Cristo. we all say Jesus is the Christ? Este es el mensaje de toda la Biblia. This is the message of all the Bible. Esto fue lo que a mí me tocó profundamente el corazón. This is what struck my heart very deeply. Cuando yo escuché a los pastores de Corea When I heard the Korean pastors, decir que la Biblia tiene un solo mensaje, they said the Bible only had one message. y es que Jesús es el Cristo. It is that Jesus is the Christ. Quedé sorprendido escuchando esto. So I was amazed by listening to that. Yo había creído que la Biblia tiene muchos temas I had believed that the Bible has many topics, y había usado la Biblia durante casi 40 años para predicar muchos temas, and I had used the Bible for almost 40 years to preach different topics. pero nunca había visto que la Biblia vino para enseñarnos una sola cosa, But I've never seen that the Bible came to us just to teach one thing, que creamos que Jesús es el Cristo. that we may believe that Jesus is the Christ. En los viajes en la evangelización mundial When we have been doing world evangelization, he visto a muchos pastores luchando con esto mismo. I have seen many pastors struggling with this same topic. No pueden concebir que la Biblia vino para enseñar que Jesús es el Cristo, They cannot imagine that the Bible only exists to tell us that Jesus is the para Christ, que la gente crea que Jesús es el so Cristo, that people may believe that Jesus is the Christ. y luchan mucho con esto. So they struggle with this notion. Pero la verdad es que la Biblia tiene un solo mensaje, But this is the truth. The Bible only has one message, que Jesús es el Cristo, that Jesus is the Christ. y este es el Evangelio. This is the gospel. Y ayer yo compartí acerca del Evangelio, Yesterday we spoke a little bit about the gospel, y también compartí un poco acerca de la evangelización mundial, and we shared a little bit about world evangelization. y dije que iba a hablar del evangelismo de la Biblia, And I told you that I would speak about the evangelism of the Bible. pero finalmente no hablé del evangelismo de la Biblia. In the end, I couldn't speak about the evangelism of the Bible. Y yo quiero hoy hacer un breve resumen de las tres cosas: So I want to synthesize those three things briefly. el evangelismo de la Biblia, el evangelio de la Biblia, The gospel of the Bible, el evangelismo de la Biblia the evangelism of the Bible, y la evangelización mundial. and world evangelization. El evangelio de la Biblia es que Jesús es el Cristo. The gospel of the Bible is that Jesus is the Christ. Y este es el mensaje que Dios anhela que se predique por toda la tierra. And this is the message that God is longing that reaches the whole world. Esa es la razón de ser de la Biblia. And that is the reason the Bible was given to us. La Biblia vino para que creamos que Jesús es el Cristo. The Bible was given to us so that we may believe that Jesus is the Christ. Claro que la Biblia se puede utilizar para predicar otras cosas, Yes, you may use the Bible to say other things, pero la Biblia nos fue dada para que creamos que Jesús es el Cristo. but the purpose of why the Bible was given to us is so that we may believe that Jesus is a Christ. Y esto es lo que no ha ocurrido en el mundo. But this has not happened in the whole world, La tierra está llena de pastores, because the earth is full of pastors right now. está llena de iglesias, It's full of churches, y está llena de misiones and it's full of missionary work y and denominaciones, denominations. pero no hay la revelación de que Jesús es el Cristo. But the revelation that Jesus is a Christ is not there. Hay miles de Biblias en la tierra. There are thousands of Bibles in the earth. Hay casas donde tienen hasta 10, 20 Biblias, There are even some homes that have even like 10 or 20 Bibles. pero no hay la revelación de que Jesús es el Cristo. But they don't have the revelation that Jesus is a Christ. Y la Biblia vino fue para que creamos que Jesús es el Cristo. But the Bible was given to us so that we may believe that Jesus is a Christ. Si usamos la Biblia para predicar otro mensaje, estamos corrompiendo la Biblia. If we use the Bible to preach any other message, we are corrupting the Bible. Esto me impactó a mí poderosamente. And this was a great shock to me. Yo había predicado infinidad de temas con la Biblia I had preached many topics with the Bible. y escribí varios libros sobre la Biblia, And I wrote many books about the Bible. pero no había entendido que la Biblia vino para que creamos que Jesús es el Cristo. But I have never understood that the Bible came to us so that we may believe that Jesus is a Christ. Y esta es la razón entonces por qué Dios nos dio la Biblia. This is the reason why God gave us the Bible. Es para que creamos que Jesús es el Cristo. That we may believe that Jesus is the Christ. Y esa es la razón de ser, de venir el Espíritu Santo. And that is why the Holy Spirit
the Holy Spirit came to us. El Espíritu Santo no vino para que la hacer rodar a la gente por el The piso. Holy Spirit didn't come to this earth to make people roll around on the floor. Yo fui un experto en hacer rodar a la gente por el I piso. was an expert on making people roll around. Y yo disfrutaba ver la gente rodando por el piso. And I enjoyed looking at the people rolling around. Y soplar la gente y hacer muchas cosas. And I blew on the people. I did many things. Y yo creía que esa era la obra del Espíritu Santo. And I believed that to be the work of the Holy Spirit. Pero eso eran emociones. But those were only emotions. Eso eran cosas de la carne. Those were fleshly things. Y era otro espíritu que estaba operando And maybe even a different spirit was working upon those en mi people. vida y en las congregaciones. In my life and our congregations. Y yo creía que eso era el Espíritu Santo. And I believed that to be the Holy Spirit. Y ocurrían muchas cosas. And many things happened. Y la gente miraba y oía cosas. And people would see things, they would hear things, Y la gente sentía and cosas. they felt things. Pero ninguno creía que Jesús es el Cristo. But none of them believed that Jesus is a Y Christ. por eso fui sorprendido cuando escuché al pastor Cho y a los pastores de Corea explicando la obra del Espíritu Santo. And that is why I was amazed at Pastor Cho and the Korean team explaining to us what the work of the Holy Spirit is. Pero es que yo estudié teología I studied theology varios años for many years y con profesores muy relevantes. with very relevant professors. Pero nunca entendimos cuál era la obra verdaderamente del Espíritu Santo. But we never understood what the true work of the Holy Spirit was. El Espíritu Santo vino para que creamos que Jesús es el The Cristo. Holy Spirit came to us so that we may believe that Jesus is the Christ. Él no vino a desplazar a Jesús el Cristo. He didn't come to supplant Jesus Él no as vino a Christ. ocultar a Jesús el Cristo. The Holy Spirit didn't come to hide Jesus as Él Christ. vino a revelar a Jesús el The Cristo Holy Spirit is given so that He may reveal to us y that dar Jesus is the poder a los Christ. discípulos para testificar que Jesús es el And Cristo. give power to the disciples so that they may also testify that Jesus is the Christ. Y vino para dar dirección a los discípulos en la evangelización mundial. And to give us direction when it comes to world evangelization. Y vino para recordar y enseñar que Jesús es el Cristo. And to remind us and to make us think that Jesus is the Christ. Y vino para consolar a los discípulos en los padecimientos por predicar que Jesús es el Cristo. And the Holy Spirit also comes to give us solace because we will suffer when we preach that Jesus is the Christ. Esa es la razón de venir al Espíritu Santo. That is why the Holy Spirit has come. Y en el libro de los Hechos, cada vez que vino el Espíritu Santo, se testificó que Jesús es el Cristo. In the book of Acts, we can see that every time the Holy Spirit is manifested, it was always accompanied by preaching that Jesus is the Christ. Y desde el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo viene revelando al Mesías, el Cristo. And even from the Old Testament, the Holy Spirit is revealing the Messiah, the Christ. Y esa es la razón también de los ministerios. And that is the reason why we have ministries. Pablo en Efesios 4 dice que los ministerios fueron puestos para perfeccionar a los santos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Cristo. So Paul says in Ephesians chapter 4 that all the ministries were given so that each man may be perfected, that he may come to the knowledge and to the faith and may become one and have the unity of the faith until he comes to be grown fully as a perfect man. Y el apóstol Pablo dice que el apostolado es para obedecer a la fe de creer que Jesús es el Cristo. He even says that apostleship is given so that we may obey the faith that Jesus is the Christ. No tiene otra razón de ser los pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, sino testificar que Jesús es el Cristo. So all the pastors, the teachers, the ministers, the evangelists, all of them have no other reason to be but to preach that Jesus is the Christ. Es que desde el momento que el apóstol Pablo se convierte a Jesús el Cristo, no dio otro mensaje, solo predicó que Jesús es el Cristo. From the moment that Apostle Paul came to the gospel, he didn't preach any other message. He only preached that Jesus is the Christ. Él no pudo predicar otro mensaje. He couldn't preach any other message. Él, hablando a los corintios, dice que no sabe más nada, When he spoke to the Corinthians, he told them, I don't know anything else. sino a Jesús el Cristo y a este I crucificado. only know Jesus Christ and his crucifixion. Para que la fe de los creyentes no esté basada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. So that the faith of the believers is not based on human wisdom, but the power of God. Pablo se percató de que la Biblia tiene un solo mensaje, Paul realized that the Bible only has one message, que Jesús es el Cristo. that Jesus is the Christ. Y él dijo que todos los profetas hablaron de Jesús el Cristo. So he said all the prophets spoke about Jesus was the Christ. Y que Moisés y todo el Antiguo Testamento habló de Jesús el Cristo. And Moses and all the Old Testament spoke about Jesus the Christ. Es que en el día de Pablo no estaba el Nuevo Testamento.
when Paul was alive, he didn't have the New Testament. Y él demostraba con las escrituras que Jesús es el Cristo. That is why he proved with the scriptures that Jesus is the Christ. ¿Y con cuáles escrituras era que él demostraba que Jesús es el Cristo? Which scriptures did he use to prove that Jesus is the Christ? Con el Antiguo Testamento. The Old Testament. Es que para eso es el Antiguo Testamento. That is why the Old Testament is given to us. Para eso es el Antiguo Testamento. That is the reason of the Old Testament. Para demostrar que Jesús es el Cristo. To demonstrate that Jesus is the Christ. Y ya con el Nuevo Testamento es para lo mismo. And the New Testament is the same. Es que un testamento es una declaración. A testament is something that you proclaim. Es un texto con unas promesas. It is a text with promises. Y el Antiguo Testamento es la antigua declaración del Mesías, el Cristo. The Old Testament is the old declaration that tells us about the Messiah, the Christ. Y el Nuevo Testamento es la nueva declaración de que Jesús es el Mesías, el Cristo. And the New Testament is the new declaration that Jesus is the Messiah, the Christ. Entonces todos los 66 libros de la Biblia vinieron para testificar que Jesús es el So Cristo. all the 66 books of the Bible came to us to explain that Jesus is a Christ. Los pastores fuimos enseñados por instituciones que no conocen el Evangelio. We were trained as pastors by institutions that don't know the gospel. Yo dirigí una institución teológica por muchos años I was at the head of a theological institution for many years, y no conocíamos el Evangelio de la Biblia. but we didn't know the gospel of the Bible. Es que se pueden hacer instituciones teológicas sin el Evangelio. You can have a theological institution that doesn't have the Es que se gospel. pueden hacer misiones sin el Evangelio. You can also be on missions without the Es que gospel. se pueden hacer denominaciones sin el Evangelio. You can also build up a denomination without the gospel. Nosotros teníamos más de 500 congregaciones en Colombia sin el Evangelio. We had more than 500 churches in Colombia without the gospel. Y teníamos congregaciones de miles de personas sin el Evangelio. And these congregations have had thousands of people gathering in them without the gospel. Y ordenábamos pastores sin el Evangelio. We ordained pastors, but they didn't have the gospel. Todo lo hacíamos sin el We Evangelio. did everything without the gospel. Por eso a mí me impactó poderosamente cuando escuché que la Biblia es el Evangelio de Dios. That is why I was truly shocked when I heard that this Bible tells us about the gospel of God. Y que el Evangelio no es teología. The gospel is not theology, Pero solo se puede ver cuando Dios da revelación. but you can only truly realize the gospel when God reveals it to you. El Evangelio no es teología. The gospel is not theology. La teología acabó con el Evangelio. Theology, in a sense, tried to end the gospel. Esa es la verdad. That's the truth. La teología eliminó el Evangelio. Theology eliminated the gospel. Hoy hay pastores con muchísimo conocimiento teológico. There are many pastors who have vast theological knowledge. En todos los países hay gente con mucho conocimiento In teológico, all the countries you can see, there are people with vast theological knowledge, pero no conocen el Evangelio. but they don't know the gospel. Saulo conocía mucha teología, Saul knew theology extensively, pero no conocía el Evangelio. but he did not know the gospel. Apolo sabía mucha Biblia, Apollos knew the Bible pero extensively, no conocía el but Evangelio. he did not know the gospel. Así hay gente por todo el mundo hoy, There are people like that in the whole world. llenos de teología. They are filled with theology. Hoy más que nunca los creyentes están saturados de teología, Today, more than ever, people are saturated with theology, pero la gente no conoce el Evangelio. but people do not know the gospel. Y el Evangelio es el poder de Dios para salvación. But the gospel is the power of God for salvation. ¿Quién ha hecho que el Evangelio sea ocultado en las Escrituras? Who has made the gospel to be hidden in the scriptures? Satanás ha impedido que el maestro de la Biblia y el estudiante de la Biblia puedan ver el Evangelio en la Biblia. Satan has blocked the teacher and the student of the Bible from seeing the gospel in the Bible. Yo tuve que llorar muchas veces reconociendo mi pecado ante Dios. So I had to shed tears before God several times because I had to acknowledge my sin before God. Y mi pecado no era que era un borracho, un mujeriego, o que era un hombre prostituido en lo moral. My sin was not to be a drunkard. It was not to be someone who had many wives. It was not to be someone morally corrupt. Yo fui una persona muy ejemplar en mi nación y en la organización donde estuve. I was an exemplary person in my nation and in the organization I managed. Y yo me esforcé por ser una persona ejemplar en mi país. And I made great efforts to be an exemplary person in my country. Y dirigíamos a más de 1000 pastores. We directed more than 1,000 Y pastors. yo quería ser un ejemplo de todos ellos. And I wanted to be an example for all of them. Y me esforcé por todo esto. And I made great efforts for all of that.
Pero yo no conocía el evangelio. but I did not know the gospel. Mi pecado era que no conocía al Cristo de Dios. My sin was to not know the Christ of God. No conocía el verbo de Dios. I did not know the word of God. No conocía la palabra de I Dios. did not know he who is the word of No God. conocía al Hijo de I Dios. did not know the Son of God. No tenía el evangelio. I did not have the gospel. Predicaba muchas I cosas. preached so many things. Sanaba enfermos. I healed the sick. Hacía milagros. I did many miracles. Profetizaba. I prophesied. Hacía mil cosas. I did thousands of things. Pero no podía predicar que Jesús es el But Cristo con la I wasn't Biblia. able to preach with the Bible that Ese era Jesus mi is the pecado. Christ. That was my sin. Es que el pecado no es lo físico. Sin is not something physical. El pecado es perder el verbo de Dios, el evangelio. Sin is to lose the gospel, Es the word of perder God. al Cristo. To lose the hold of the Y Christ. eso es lo que hoy ha desaparecido del mundo. And that is what has faded away from today's earth. Como la iglesia de la Odisea. Like the Laodicean church. El Cristo está fuera de la iglesia. The Christ is outside the church outside of the church. La iglesia cree que tiene mucho y sabe mucho. So the church today thinks that they know a lot, that they have a lot of things. Pero es una crisis muy grande la que hay al interior de las iglesias But hoy. inside the church, you see a great crisis. Y el fracaso de las iglesias hoy And churches today are failing. no es falta de buena administración. It is not because you don't have a good administration. No es falta de economía. It's not because you don't have economy. No es falta de It's teología. not because you don't have theology. No es falta de pastores It's influyentes. not because you don't have relevant pastors. No es falta de elocuencia. It's not a lack of eloquence. No es falta de edificios. It's not a lack of buildings. Es la falta del evangelio. It is the lack of the gospel. Es que no conocen el Because evangelio. people don't know the gospel. Es que no saben predicar el They evangelio. don't know how to preach the gospel. Yo casi muero en los I púlpitos almost died in the pulpit y no sabía el evangelio. without knowing the gospel. No podía predicar el I evangelio. wasn't able to preach the Yo no gospel. podía predicar que Jesús es el I Cristo. wasn't able to preach that Jesus is the Por Christ. eso yo hoy rechazo la teología. That is why today I reject Porque theology. yo no encontré el evangelio en la teología. Because I didn't find the gospel in theology. Casi me quedo sin pestañas estudiando teología. I almost lost all of my eyebrows Y no studying theology. conocía al Cristo en la And teología. I didn't know Christ in the theology. La teología está podrida. Theology today is rotten. Eso es abominable ante It is Dios. abominable before God. El mundo necesita el evangelio. The world needs the gospel. El evangelio debe volver al púlpito. The gospel must return to the pulpit. Es que el Señor mandó predicar el evangelio. Because the Lord told us to preach the gospel. Y los pastores salieron a construir templos, But pastors are now just building temples a predicar teología. and preaching theology. Salieron a hacer iglesias They went out and they just built y churches a hacer sus propias denominaciones. and built denominations. Todo lo contrario a lo que Él mandó. All the contrary to what the Lord has ordained. Y lo que Dios hoy anhela ardientemente es que sea predicado su Hijo Santísimo Jesús el Cristo. What God fervently desires is for His Holy Son to be preached. Y yo no sé qué va a salir a predicar usted después de este I seminario. don't know what you're going to preach after this seminar. Tiene que resistir la tentación. You must resist temptation. El Padre nuestro dice, líbranos de todo mal. When we see the prayer of our Father, He tells us deliver us from all evil. Satanás ataca a los pastores, Satan is attacking pastors, pero no tanto ataca su salud, but he's not attacking your health ni ataca su patrimonio, or your marriage ni ataca su familia, or your families ni le ataca su economía. or your economy. Le quita el evangelio. What he's trying to attack Lo is the ataca gospel. quitándole el evangelio He tries to remove the gospel para from que your siga life predicando teología, so that you may preach theology doctrina y moral, and doctrines and morals ética y and valores, ethics and values, para que siga usando la Biblia de otro modo. so you use the Bible in a different way. Y el diablo gana la partida en ese sentido a muchos pastores. And the devil is having victory over so many pastors in that Y sense. tienen que estar alerta, So that is why you must be awake. porque el ataque de Satanás viene ahí, Because Satan's attack is al evangelio. he's attacking the gospel. Él trabajará para que no pueda ver el evangelio en la Biblia, Satan will work so that you are unable to see the para gospel que no in the lo pueda Bible, creer so that you may not believe in the y gospel, para que no lo pueda predicar that you may not preach it con la Biblia en la mano. with the Bible at hand.
hand. como lo hicieron los apóstoles y la iglesia Like primitiva. the apostles and the early church. Oramos que Dios nos ayude a todos, So we pray that God may help us all. que el Espíritu Santo nos ayude May the Holy Spirit help us all. para que podamos hacer un ministerio verdadero. That we may do a true ministry. No importa cuán enorme es su iglesia, It doesn't matter how big your church is. si no tiene el evangelio, If it does not have es the una iglesia gospel, falsa. it is a fake church. No importa qué tan respetado eres It tú doesn't matter how respected you are y cuánta influencia tenga en tu país o en tu región, or how much influence you have in your country and pero nation. si no tienes el evangelio de la Biblia, If you do not have the que gospel Jesús of the es el Bible, Cristo, that Jesus is the Christ, no eres un verdadero pastor, you're not a true pastor. eres un pastor falso, You're a fake pastor. eres un profeta A falso, false prophet. así tenga etiqueta de apóstol Even if you're labeled as an o de apostle profeta or a prophet o de reverendo de más alto nivel. or a reverend of the highest level, Si no tiene el evangelio de la Biblia, if you don't have the gospel of the Bible, eres un falso pastor, you're a fake pastor. como Saulo de Tarso. Like Saul of Tarsus, Ese eres un enemigo de la cruz, you may become an enemy of the cross, eres un enemigo del Mesías, an enemy of the Messiah, eres un enemigo de la verdadera iglesia. an enemy of the true church. Está haciendo daño en la tierra. So you are damaging people. Y Dios permita que podamos todos nosotros cumplir fielmente el And I ministerio hope that God allows us to faithfully do the ministry de work testificar que Jesús es el Cristo. of testifying that Jesus is the Christ. Los que son elegidos por el Padre para este tiempo no se cansan de oír que Jesús es el Cristo. Those who are selected by the Father for these end times don't tire of listening that Jesus is the Christ. El Evangelio no es una parte de la Biblia, Because the gospel is not a part of the Bible. es el contenido de toda la Biblia. It is the content of all the Bible. El Evangelio no es simple, The gospel is not simple. no es bajo, It's not something that's no low. es sencillo, It's not something just no es simple. fundamental, It's not just fundamental. es el todo It's everything de las Sagradas Escrituras. of the Bible. Por eso no admitimos que se diga que tenemos que ser pastores cristocéntricos. That is why when we hear pastors that say, oh, we need to be Christ-centric, Es que Jesús el Cristo no es el centro de la Biblia, we say Jesus, who is the Christ, is not just the center of the Bible. es el todo de la Biblia. He's the everything of the Él es Bible. principio y fin, He's the beginning and the end, alfa y the omega. Alpha and the Omega. Él es el autor y consumador de la fe. He is the author and He's the one who finishes the faith. Cualquier cosa que le peguemos entre el principio y el fin es basura. So everything from the beginning to the end, if we exclude something from that, it's rubbish. Él debe llenar la predicación completamente. He must fill our preachings entirely. Y podemos pasar 100 años predicando el Evangelio We could spend 100 years preaching the gospel, y estamos en la superficie. but we will still be at the surface of what the Espíritu gospel Santo truly nos is. ayude. May the Holy Spirit help us. Los dones vinieron para que el Evangelio sea conocido. The gifts of the Holy Spirit were given so that the gospel will be known. Y todos los servidores en la iglesia es para que crean que Jesús es el Cristo. And all servants of the church came here so that we may believe that Jesus is Las the Christ. misiones y la evangelización, todo es para que el mundo crea que Jesús es el Cristo. Missions, evangelism, it all exists so that we may believe that Jesus is the Y Christ. tenemos que estar alertas para que Satanás no nos gane la partida en ese punto. And we must be awake so that Satan does not defeat us in that sense. Porque Satanás atacará en ese punto. Because Satan will attack you in that way. Históricamente lo ha hecho. Historically, that's all he's done. Y lo ha logrado muchas veces. And he has achieved that so many times. Comenzando con Adán y su mujer. Starting with Adam and his wife. Y la historia está llena de acontecimientos de hombres que perdieron la fe de creer que Jesús es el Cristo. History is filled with those people who have lost the faith that Jesus is the Christ. Dios nos ayude. May God help us. Espíritu Santo nos May the ayude. Holy Spirit help us. Lo segundo que les quería decir The second thing I wanted es to sobre tell el you about evangelismo de la Biblia. is about the evangelism of the Bible. Hemos cometido muchos errores. We have made so many mistakes. Antes de conocer el evangelio, Before knowing the gospel, totalmente errados. we were completely wrong. Pero ahora, después de haber conocido el evangelio de la Biblia, But now, after knowing the gospel of the Bible, o por lo menos de empezar a conocerlo, or at least we were beginning to know it, hemos cometido errores en el evangelismo de la we Biblia. have also made some mistakes when it comes to the evangelism of the Bible. Es que tenemos que tener la revelación del evangelio de la Biblia y del evangelismo de la Biblia. Because the gospel of the Bible must be revealed to us, but also the evangelism of the Si Bible. no tenemos la revelación del evangelismo de la Biblia, entonces
ahí vamos a fracasar. Because if we don't have the revelation of the evangelism of the Bible, then we will fail in that part. Es que Dios dio dos cosas para evangelizar el mundo rápidamente. God gave us two things so that we may evangelize the world quickly. El evangelio de la Biblia The gospel of the Bible y el evangelismo de la Biblia. and the evangelism of the Bible. Con estas dos cosas Dios dotó a los discípulos para que hicieran la evangelización rápidamente. God gifted the disciples with these two things so they could evangelize the world quickly. Pero las dos cosas fueron arrebatadas por Satanás. But both of these things were taken away by Satan. Y por eso han pasado 2000 años y la tierra no ha sido And evangelizada. that is why 2,000 years have gone by, but the world is not evangelized yet. Porque se perdió el evangelio de la Biblia Because the gospel of the Bible y was se lost. pierde el evangelismo de la And Biblia. the evangelism of the Bible was lost. Las dos cosas que Dios dio para hacer la evangelización en preparación de su regreso. The two things that God gave us so that we may evangelize the world to prepare His return. Entonces tenemos que pedir al Padre que nos ayude a entender y creer el evangelio de la Biblia y el evangelismo de la Biblia. So we must ask the Father to help us so that we may understand the gospel of the Bible and the evangelism of the Bible also. Es que el evangelismo de la Biblia no es cualquier método. The evangelism of the Bible is not just any method. Para extender la religión hay muchos métodos y estrategias en el mercado religioso. If you want to extend your religion, there are many strategies and ways that are still out in the religious market. Pero Dios dio la forma cómo hacer la evangelización del mundo. But God gave us the way to do world evangelization. Y Él nos dijo que era ir a buscar los dignos, He told us to look for the worthy ones, que era buscar el Hijo de Paz, to look for the men of peace, que es buscar la tierra buena, to look for the good soil, que es buscar el tesoro escondido, to look for the treasure hidden in the que es field, buscar la perla to preciosa, look for the pearl of great value, el buen pez. the good fish. Es que esa es la forma que Dios nos dio. That is the way that Y esa es la que commanded. usó Jesús el Cristo. And that is the way that Jesus himself Y es la que Él evangelized. enseñó a los And discípulos. that is the way that he taught disciples. Y es to lo do que things. vemos en el libro de los Hechos. And that is what we see in the book of Acts. No es correr por correr. It's not just doing things because of doing things. Está bien, ya tenemos el Evangelio. Yes, you have the gospel now. Y debemos seguirnos llenando del Evangelio de la Biblia. And we must fill ourselves with the gospel of the Bible. Pero ahora tenemos que entender con la ayuda de Dios el evangelismo de la Biblia. But with the help of God, we need to understand the evangelism of the Bible. Es que podemos correr y fatigarnos y cansarnos y no hacer el evangelismo de la Biblia. We may be doing our best effort and we may become tired and burnt out, but not be doing the evangelism of the Bible. En casi 40 años de trabajo en las iglesias, yo apliqué muchas estrategias. In almost 40 years that I led the church, I used so many strategies. Y fui a diferentes países a aprender estrategias. And I went to many countries in order to learn strategies. Donde sabía que había una estrategia, ya llegaba con gente para aprender. And when I knew there was a new strategy, I immediately went there and I wanted to learn the strategy. Porque quería hacer crecer mi iglesia. Because I wanted to make my church grow. Y entonces estaba completamente equivocado. But that was completely wrong. Es que el evangelismo de la Biblia es muy diferente. Because the evangelism of the Bible is so different. Y yo quedé sorprendido cuando escuché de los pastores de Corea que cómo es el evangelismo de la Biblia. And I was amazed when I listened to the Korean pastors explain to me what the evangelism of the Bible is. Y dije, con razón, pasaron 2000 años y no hemos evangelizado la tierra. And then I realized this is the reason why 2,000 years have gone by, but we're still not evangelizing the whole world. Con todos los avances que tenemos no se ha logrado. And even though technology has made so many advancements, we haven't done Y it. no se ha logrado por dos cosas. And it's because of two things. Se perdió el evangelio de la Biblia The gospel of the Bible was y lost, se perdió el evangelismo de la Biblia. and the evangelism of the Bible was lost. Tenemos que volver al evangelismo de la Biblia. We need to come back to the evangelism of the Bible. Es buscar al digno It is to look for the worthy one. y vamos a buscarlo hasta encontrarlo. And we will look for him until we find him. No es quedarnos tratando de convencer la gente con el evangelio. It is not about trying to convince people with the gospel. Es que hay gente que Dios la tiene preparada para hoy. There are already people prepared by God. Es muy duro bregar con una piedra, con un espino, con un pedazo de tierra dura del camino. It is very hard if you want to try to change the soil that is on the road, or if you want to change some rocky soil, or if you want to try to remove all the thistles and all the thorns on the way. Es que tenemos que fijarnos dónde está la tierra buena. You need to look for where the good soil is.
Yo estuve recorriendo la nación de Israel I also went to Israel, and I went throughout y all of entendí Israel. mejor la parábola del sembrador. And I understood the parable of the sower in a better capacity. Es que hay mucha tierra pedregosa y árida, In Israel, you see so much rocky soil and arid soil. pero están las áreas de tierra buena. But there are some patches of earth that are good. Y entonces cuando no había la tecnología de hoy, So when they didn't have today's technology, los judíos regaban la semilla what Jews did was just to spread the seed. y se fijaban dónde nacía pronto. And they just noticed where the seed would grow. Y entonces ahí se concentraban. And they focused on that soil. Dejaban todo lo demás. They threw everything else away. ¿Para qué tratar de convertir una piedra en tierra buena? Why do you want to make some rocky soil the good soil? Nosotros hemos sufrido bastante We have suffered so much por no entender el evangelismo de la Biblia. because we didn't understand the evangelism of the Bible. Luche y briegue tratando de convertir una piedra en tierra buena. We have fought and we have strived in order to make this rocky soil the good soil. Si haces eso, termina frustrado y herido, But if you do that, you will end up frustrated and hurt. cansado, agobiado, desesperado. You will end up tired and you will end up burdened and you will end up exhausted. Es que tienes que fijarse dónde está la tierra buena. You must notice where the good soil Es que is. hay tierra buena ya hecha. There is good soil prepared already. Ahí es que fijarnos dónde está la tierra You buena. just need to notice where the good soil is. Tiene que pedirle al Señor discernimiento quién es tierra buena, quién es una piedra, quién es un espino y quién es una tierra dura del camino. You must ask the Lord for discernment so that you may know who the good soil is, who the rocky soil is, who the thorns and thistles are, and who is the earth along the way. Y por más que te esfuerces y luches y ayudes a esa piedra, no la podrás convertir en tierra buena. Even though you may make great efforts and you may fight and you may strive to make rocky soil the good soil, that will never happen. Con sufrimiento yo tuve que ir aprendiendo esto. I had to learn this with great suffering. No, que no tenga que sufrir lo mismo. I hope you don't have to suffer as I did. Pídele a Dios que le ayude a discernir quién es la persona. Please ask God to help you know who that person is. Nadie tiene un rótulo aquí en la frente que diga tierra buena. And no one has like a sign on their forehead that says, I'm good soil. Pero Él nos dio la pista para conocerlo. But God gave us the clue in order to know who the good soil Es is. la respuesta que da el Evangelio. The clue is the answer that this person gives to the gospel, their reaction. Es que los dignos son los únicos que responden al Evangelio. Because only the worthy ones react to the gospel. El que no es digno no da respuesta al Evangelio. Those who are not worthy don't react to the gospel. Y el digno es el que Dios tiene preparado para recibir el Evangelio. But the worthy one is prepared by God to receive the gospel. Entonces tenemos que ir fijándonos cuál es el digno. That is why we need to notice, we need to truly discern who the worthy one is. El Señor dijo que la tierra buena tiene tres características. The Lord says that the good soil has three main traits. Oye, He listens, entiende he understands, y da fruto. and he bears fruit. Al 100 To 100 Al fold, 60. 60 fold, y al 30. and 30 fold. Hay que mirar estas tres cosas. We need to notice these things. Cuando le intentamos hablar a una persona, When we try to speak to a person, miramos si esa persona oye. we first see if this person is listening. El Señor dijo que sus ovejas oyen. Because the Lord says, my lambs, Y my lo sheep siguen. will listen, and they will follow Y me. dijo que el que es de Dios nos oye. Those who are of God will listen. Entonces la tierra buena oye. That is why the good soil listens. Pero hay que fijarnos si entiende. But you must listen, you must know if this person is understanding or not. Y para saber si ha entendido, And in order to know if this person tenemos has que hacer understood, evaluación de la persona. we need to check up on this person. Si está comprendiendo. Is this person understanding? Un periodista colombiano me llamó muy preocupado There was a Colombian newsman who called me, porque la gente no entendía lo de los 4 caballos del Apocalipsis. and he was very worried because people were not understanding the part about the 4 horses of the Revelation. Y entonces yo le dije, hay más importante algo para que se percate. But I told him there is something even more important that you should know. Es que nadie conoce a Jesús el Cristo. No one knows who Jesus the Christ is.
De nada gana saber qué son los caballos So what use is it for you to know what the four horses are? si no tiene la revelación del Cristo, el Hijo de Dios. If you don't have the revelation of the Christ, the Son of Y God. el Apocalipsis no vino para revelar caballos, Revelations is not revealing to us horses. vino para revelar al Hijo de Dios It has come to reveal to us the Son of God. y para mirar sus victorias sobre el mundo. And for us to notice how he is victorious over the whole world. Y entonces yo le expliqué el Evangelio un poco. So I explained to him the gospel. Y entonces le dije, ¿qué ha entendido? And I asked him, what have you understood? Y dijo, sigo preocupado por los caballos. And he said, I'm still worried about the horses. ¿No entiende? He didn't understand. Le dije, váyase. And I told him, go away. Esa gente nos ayuda a hacer la evangelización. So those people, can they help us do world evangelization? Porque no dedicamos más tiempo, no perdemos tiempo ahí. It is helpful to know who these people are because we don't have to waste any more time in them. Vamos a buscar otro. Let's just look for someone Si else. nos quedamos pegados de ese espino, If you keep on holding to those briars, vamos a terminar heridos, you will end up hurt. cansados, You will end up tired. You agobiados. will end up exhausted. Oramos que Dios nos ayude, And we pray that God will help que us. nos revele el Evangelio de la Biblia He may reveal to us the gospel y of que the nos Bible. revele el evangelismo de la He Biblia. may reveal to us the evangelism of the Bible. Es que Pablo avanzó muchísimo Paul made great progress porque él aplicó el evangelismo de la Biblia. because he did the evangelism of the Bible. Él sabía que donde había una persona, He knew that even where there's one ahí person, estaba la salvación de la región. with this one person, the whole region would Y be el saved. Señor dijo a los 70, And the Lord told the 70, no se la pasen de casa en casa. don't go just from house to house. Quédense con el Hijo de Paz. Stay with the man of peace. Quédense con el digno. Stay with the worthy one. ¿Para qué? Why? Para llenarlo del Evangelio. That you may fill him with Y the cuando él gospel. se llena del And Evangelio, when this person is full of the gospel, el poder del Evangelio actúa en él. the power of the gospel will No es work la on him. carne. It's not the flesh. Es el Evangelio operando en el hombre. It is the gospel that will work on man. Es que la evangelización no la hace la carne, Because evangelism is not done by flesh. la hace el Espíritu The Santo, Holy Spirit does it a través del Evangelio, through the gospel. operando en esa persona. And the gospel works on that Y cuando person. el Evangelio se empodera en esa vida, And when the gospel truly becomes power for that person, ellos llegan a este punto. they will come to this point. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. We cannot stop saying what we have heard and seen. Tenemos que llenar al digno con el We Evangelio. need to fill the worthy ones with the gospel. Tenemos que asegurarnos de que realmente el Evangelio ha llenado a esta persona. And we must make sure that this person is truly full of the gospel. Hacer discípulos no es llenarlos de teología. Making disciples is not about filling them with theology. Yo lo hice por años y salí cansado. I did all of that during many years and I ended up exhausted. Hacer discípulos es encontrar a ese discípulo y enseñarle el Evangelio. To do evangelism is to find a disciple and to teach him the gospel. Pareciera que no está pasando nada con uno, con dos, con tres, con cuatro. It seems like you have one person, two people, two people. Pero Dios es people, más four sabio que people. los hombres. But and it seems like nothing is happening, but God is wiser than men. Y Él fue quien pensó el evangelismo de la Biblia para el mundo. And God is the one who thought about the evangelism for the entire world. Eso no es producto de la mente humana. This is not a product of human thinking. Es algo divinamente planeado en las regiones celestes. It is something that was divinely applied in the celestial Y regions. por eso Satanás persigue el evangelio de la Biblia y el evangelismo de la Biblia. That is why Satan is persecuting the gospel of the Bible and the evangelism of the Bible. Tenemos que estar con los ojos abiertos y atentos a ver dónde está el digno. So we need to be with our eyes wide open to see who the worthy one is. Lo conocemos porque Él oye, entiende y da fruto. And we know who the worthy one is because he listens, he understands, and he bears fruit. ¿Y cuál es el fruto? And what is the fruit? Carácter, Is it a good character? buena moral, A good buen morality? A comportamiento. good behavior? No, Señor. It's not that. Eso viene como un resultado. That's a result of having the gospel. El fruto But the true fruit es que cree que Jesús es el Cristo is that this person will believe that Jesus is the Christ y hace la evangelización and will do evangelism al 100, to 100 Al fold, 60. 60 fold, al 30, and 30 fold. pero da fruto.
but he will bear fruit. Y el fruto no es otra cosa But the fruit is not something else. que creer que Jesús es el It Cristo. is to believe that Jesus Se aferra a este pacto, He will hold on to se the agarra a promise. esta He fe will hold on to the de faith. creer que Jesús es el Cristo. To believe that Y Jesus nadie is the lo Christ. suelta de ahí. And no one will be able to Y prove luego this person. testifica And later on he que Jesús es el testifies Cristo. that Jesus is the Y no Christ. le importa lo que pase. And it doesn't matter anything that happens. Si lo pierde todo. If he loses everything, Ayer lo dije. yesterday I said this. Por el evangelio de que Jesús es el Cristo. Because of the gospel that Jesus is the Christ, Pablo lo perdió todo. Paul lost everything. Padeció mucho. He had Sufrió. suffering. He suffered. No ganó mansiones. He didn't gain mansions. No ganó riquezas He materiales. didn't have material No wealth. ganó prestigio. He didn't have prestige. Por el contrario, perdió todo eso. On the contrary, he lost hold of everything. La iglesia primitiva, tras de comprar casas, Because the early church was not buying homes. entregaba sus casas para la evangelización They gave their houses for world evangelization. y sufrían por la They evangelización suffered for world y los evangelization. perseguían por la They were evangelización. persecuted for world Y evangelization. para ellos ser cristiano For them to be a era Christian, padecer por Jesús el Cristo, it was to suffer for Jesus. era exponerse al vituperio, It was to expose themselves a los to malos being tratos. insulted and to being shamed y a la misma muerte. and even to death. Pero ellos sabían que todo está resuelto. But they knew that everything is La finished muerte era una ganancia. because dying was gaining. Entonces esa persona que tiene el evangelio da fruto. Those people who have the gospel will bear fruit. Pero el fruto no es riqueza material, But to bear fruit is not material wealth. no es opulencia, It's not opulence. no es comodidades, It's not being comfortable. aunque no es malo si la tienes. If you have that, if you have all of that, that's good. No es malo tener una casa, It's not bad to have a house tener un carro, or to have a car tener todas las or cosas. to have all those things. Si esto lo usamos para la evangelización del mundo, If you use all of that for world evangelization, no estoy diciendo que es malo tener las cosas, I'm not telling you that it's bad to have things. pero el evangelio no es para la carne. But the gospel is not for Y the el flesh. apóstol Pablo entendió perfectamente esto. And Apostle Paul understood this perfectly. Y él no le importó su vida, And he didn't care about his own life. ni perder su prestigio. He didn't care about losing Hay prestige. pastores que cuidan mucho su imagen. There are pastors who are self-conscious. Son muy about their ególatras. image. They are egolaters. Muy afanados por su imagen personal. That is to say, they're very worried about their personal Cuidado, los image. maltratan. And if someone insults them, Cuidado, dicen algo. or if someone tells them something, Cuidado, los maldicen. or if someone curses them, Porque esto es gravísimo. they will become very mad. Pero Pablo no le importó que lo maldijeran, But Paul didn't care about people que cursing lo him. arrastraran. He didn't care about people. O sea, la insulting him. iglesia primitiva y los apóstoles comparado con hoy es muy distinto. So today we see that the early church and today's church are very different. Hoy para ser reconocido como apóstol tiene que tener carro de último modelo. Today people say if you want to be an apostle, you have to have a great car. Tiene que tener grandes mansiones You have to have a big mansion. y tiene que vivir en la opulencia And you have to live in opulence para ser reconocido apóstol, to be recognized para as an poder apostle, manejar y manipular a los otros. so that you can manipulate everyone else. Pero Pablo dice que el apostolado es para obedecer a la fe de creer que Jesús es el Cristo. But Paul says, I was called as an apostle so that all the peoples may obey the faith that Jesus is the Yo Christ. conocí el Evangelio hace un poco más de 3 años. And I met the gospel a little bit more than 3 years ago. Ayer les dije ya esto. So yesterday I told you all of this. Pastor Cho llegó a Colombia con el equipo que lo acompaña en la evangelización mundial. Pastor Cho came to Colombia with the team who is doing world Y evangelization. yo tuve la fortuna de ser la primera persona que los recibo en Colombia. And I was lucky enough to be the first person to meet them in Colombia. Y Dios me ayudó And God helped me. y pude recibir la gracia. And I could receive God's Y grace. yo estoy muy agradecido con mi Padre And Celestial I am very thankful to my celestial Father. y con el Pastor Cho y todos los hermanos de Corea And alongside Pastor Cho and all the Korean team que entregaron todo para ir a ayudarme en Colombia. who got rid of everything to come and help us. No es pequeño lo que ellos hacen, It's not something tiene slight. que ver con la eternidad. This is related to eternity. Y esto es muy grande. This is something great. Y entonces yo recibí la gracia de Dios. So I got God's grace. Todos los días estaba sorprendido escuchándolos. Every day I was amazed when I No sé listened to nada. them. I don't know anything. Yo creía que sabía. I believed I knew everything. Yo creía que había hecho una gran obra. I believed that I had done great things. Ahora me doy cuenta que estaba perdido. But now I realize I was lost. Que así estaban todos los pastores del And mundo. all the pastors of the world were like me. Porque la teología es la misma en todas partes. Because theology is the same everywhere. Ahí juegan con los nombres de las materias, pero es la misma cosa. And people may change the names of the subjects, but it's the same thing. Yo sabía de eso.
I knew about that. Me di cuenta que el mundo está perdido con tanta teología. And I realized that the world is lost with Y so me much arrepentí ante theology. Dios. So I repented Y before le pedí God. perdón por mis pecados. And I asked him to forgive my sins. No era un borracho o una persona prostituida moralmente. And I wasn't a drunkard or a morally prostitute. Toda la vida person. en las iglesias y en los púlpitos. All of my life I was in church and in the pulpits. Con un nivel moral alto. And I had a high morality. Muy respetado en mi asunto familiar. And I was very respected because of my family Pero estaba matters. perdido. But I was lost. Porque nadie se salva por tener un buen matrimonio. Because you cannot get saved if you have a Es good por creer que marriage. Jesús es el Cristo. You only get saved because you believe that Jesus is a Christ. Y entonces caí a los pies del Señor. So I fell down before the Lord. Y hoy quiero aclarar algo. No estoy diciendo que se puede vivir de cualquier forma. And I want to make something clear. I'm not saying you can live morally corrupt. Es que cuando el Evangelio entra a mí, todo cambia. But when the gospel comes to you, everything changes. Lo que vivimos, lo vimos en la fe del que nos amó y se entregó por nosotros. And we live in the faith of He who loved us and gave Himself for us. Al empezar a compartir el Evangelio en Colombia, hubieron muchas oposiciones. When we started preaching the gospel in Colombia, there were so many opposing forces. La inmensa mayoría de los pastores colombianos rechazaron el Evangelio. Most of the Colombian pastors started to reject the gospel, Casi en toda la nación. almost in all the nation. Padecimos un poco. So we suffered a lot. Nos dijeron que éramos una secta. Some people told us we were a heresy. Algunos amigos míos decían, no sé cómo el pastor Bermúdez se dejó engañar de los pastores de Corea. Some of my friends told me, I don't know how Pastor Bermudez got deceived by these Korean men. Y decían que yo ahora era un terrorista So some of them told me, you're a terrorist. y que era un Jesús solo And you're only speaking about Jesus. y que era un jesuita And you're a Jesuit. y que había vendido la palabra de Dios. And I had betrayed the word of God. Y la lucha fue fuerte And there was a strong struggle. y vinieron rechazos muy duros, And people rejected me. pero gracias a Dios me ayudó. But the grace of God helped me. El pastor Cho y los hermanos de Corea también me apoyaron muchísimo. Pastor Cho and the Korean team helped me a lot as well. A esto lo agradezco eternamente. And I thank all of God for all of this. Ellos hubieran podido dejar a Colombia y no volver. They could have left Colombia and they could have never come back. Un encuentro nomás como el de Felipe y el etíope. Maybe it could have been like the encounter of Philip and the Ethiopian eunuch, and that was just once. Pero ellos siguieron llegando a Colombia But they kept coming to Colombia, y me ayudaron muchísimo. and they helped me so Y much. no han dejado de ayudarme. They haven't stopped helping me. Hoy estoy aprendiendo mucho aquí de lo que el pastor Cho está compartiendo. Today I'm learning so much seeing what Pastor Cho is He doing. oído enseñar esta cartilla muchas veces y la he enseñado yo, pero hoy estaba llenándome de muchas cosas de la palabra de Dios. And I have heard about these lectures so much, and I have taught these lectures also several times, but today I was being filled with these lectures. Debemos estar muy agradecidos por lo que Dios, nuestro Padre, está haciendo a través de los pastores de Corea en la salvación del mundo. And we need to be thankful to God in regards to what God is doing for the salvation of the world through them. Yo veo que en muchas partes los desprecian, los tienen en poco, los tratan mal. Y a mí cuando yo oigo que están hablando mal de ellos, a mí casi se me vuelve insoportable. And I see that many people reject them or they don't value what they're doing, but when I hear that, that becomes unbearable for me. Porque es la ignorancia, pero yo sé que son personas que Dios ha levantado para salvar el mundo. I know it's ignorance, but people have raised them up for saving the world. Y entonces ellos nos siguieron ayudando mucho en Colombia. So they helped us in Colombia plenty of times. Y nosotros seguimos testificando que Jesús es el Cristo. And we are keeping on testifying that Jesus is the Christ. Y los primeros creyentes sufrieron bastante. The first believers suffered quite a lot. Tenían muchas veces miedo de hablar. And many people were afraid of speaking the gospel. Porque como Jeremías, cada vez que abrían la boca recibían golpes. Because like Jeremiah, every time they opened their mouths, they were punished for it. Y yo fui muy conocido en toda la nación por la organización donde estuve. I was well known in my nation because of the organization I belonged to. Y entonces esa organización eran mis peores enemigos en el país. And the people from that organization became my worst enemies. Donde yo llegaba con el mensaje de que Jesús es el Cristo, ahí estaba la oposición. Because everywhere I preached that Jesus is the Christ, they were the first ones Y to oppose luchamos me. bastante.
So we fought a lot. pero seguimos predicando que Jesús es el Cristo. But we continued on preaching that Jesus is a Y Christ. poco a poco la muralla empezó a desmoronarse And little by little, that wall started crumbling. y empezaron a aparecer los discípulos. And disciples started appearing. Y empezamos a dedicarle tiempo a esos discípulos, We started dedicating time to those disciples. a perfeccionarlos en la fe And we started to make them perfect y in en the el faith conocimiento del Hijo de Dios, and in the knowledge of the Son of God. y a ponernos en alerta para que Satanás no nos arrebate el Evangelio. And we tried being awake so that Satan would not take the gospel away from us. Y entonces los discípulos cobraron ánimo And the disciples, they all became empowered. y se atrevieron a hablar en muchas partes del Evangelio So now they were speaking the gospel in so many other parts. y no han parado. And they haven't stopped. Se están yendo por todas partes. They're going to all regions. Han ido a otras naciones. They're going to all nations. Van por los barrios, por los pueblos, por las aldeas, por todo lado. So they're going to every town, they're going to every type of small houses, they're going everywhere. Vamos a mostrar algunas imágenes del desarrollo de esa obra durante estos 3 años y algo en Colombia. So we were going to show you a little bit about what has happened in 3 years in Colombia. No hay luz, se fue la luz. Seguimos. Okay, we'll explain. Tenemos a Jesús el Cristo, We have Jesus who is the Christ. la luz verdadera. He is a true light. Aplicamos el evangelismo de la Biblia. So we did the evangelism of the Bible. Hay que buscar el digno. We need to look for the worthy one. Como aguja en pajal, decimos en Colombia. He's like a needle in a haystack. Ahí tiene que estar. So the disciple needs to be there. No sabemos quién es, We don't know who that disciple is, pero hay que buscarlo. but we need to look for him. Y entonces buscamos alguna manera de encontrarlo. So we started looking for a way to find this disciple. Entonces nos propusimos una pregunta. So we asked ourselves a question. Estamos compartiendo el evangelio, ¿lo quiere escuchar? We just asked them a question. We're sharing the gospel. Would you like to listen to it? La inmensa mayoría dice que no. Most of the people said no. Hicimos otra pregunta. We asked another question. ¿Quiere conocer el camino de Dios para ser salvo y ser feliz? Do you want to know the way of God in order to be saved and happy? Y nadie lo quiere conocer. No one wants to know that. Y entonces buscamos otra manera. So we looked for another way. Pusimos pancartas en las calles, en los semáforos. We started stopping at the traffic lights, and we had a great sign. Y entonces ahí se repartía un folleto And we started giving out evangelism tracts. hablando acerca de Jesús el Cristo, And we started speaking about Jesus, who is el the problema Christ, fundamental del hombre. about the fundamental problem of man. Y así continuamos moviéndonos por diferentes partes. And we continued doing that in many parts. Y entonces empezamos a llenar a los dignos con el Evangelio. We started filling the worthy ones with the gospel also. Y entonces hicimos reuniones en diferentes partes del país para mirar qué tanto habían entendido el Evangelio. And we organized meetings in several parts of the country just to check how much they had understood the gospel. Y encontramos que rápidamente las personas se desvanecían en la fe. And we found out that so many people were rapidly fading away from faith. Y entonces se aferraban nuevamente a lo viejo. And they kept on holding on to the old things. Y otros hacían una mezcla de lo viejo y lo nuevo. And some people mixed the old with the new. Y sabíamos que el Señor dijo que el desastre es seguro. But the Lord says that if you do that, it is sure to be a disaster. Y entonces procurábamos que no se hiciera eso de remendar, So we tried not to do that. sino que realmente la gente se llene del Evangelio. So we tried to fill the people with the gospel. Y empezaron a aparecer más dignos. More worthy ones started to appear. Colombia es un país muy extenso geográficamente. Colombia is a very wide country. Tiene alrededor de 1.200.000 kilómetros cuadrados. It has close to 1,211,000 square meters. Hay distancias muy largas. This is a great distance. Tiene alrededor de 50 millones de personas. And it has close to 50 million people. Y entonces teníamos que llenar todas estas personas con el Evangelio. And we have to fill all those people with the gospel. Y entonces ya vino el momento cuando nombramos comisiones So there came a moment in which we divided ourselves into teams. para ir a diferentes regiones a hacer el evangelismo. So that we may go to different regions to do evangelism. Y el evangelismo de la Biblia es buscar al digno. The evangelism of the Bible is looking for the worthy one. No se desgasten
tratando de convencer a una persona con el evangelio. Don't lose time trying to convince a person of the gospel. Hay que encontrar al digno. You need to find out who the worthy one is. Y cuando aprendemos el evangelismo de la Biblia, todo se vuelve mejor. And when you learn about the evangelism of the Bible, everything becomes better. Y avanzamos rápidamente. And then you can make progress quickly. Y entonces seguimos en esta forma buscando. Ha llegado la energía. And then we keep on looking for the worthy one in that manner. Vamos a pasar rápidamente unas imágenes para mostrar un poco de lo que ha sido el desarrollo de la evangelización en Colombia. So we will show you some images to show you how the evangelization of Colombia has taken place. Aquí atrás es un evento que yo había hecho en un coliseo 8 días antes de que llegara el pastor Cho a Colombia. This was a promotion for an event I had done 8 days before Pastor Cho came to Colombia. Se llamó el evento Abre tus ojos en la luz de Cristo. And the event's title was Open Your Eyes to the Light of Christ. Y yo no sabía qué era esto. And I didn't know what this was. No entendía qué significaba todo esto. I didn't know what this meant. Pero así lo llamé. But that was the title. Y cuando ellos llegaron y empezaron a predicar el mensaje de la Biblia, And when they came and started to preach the message of the Bible, yo quedé sorprendido. I was amazed. Dios, God, esto era preparándonos para lo que iba a llegar. this was preparing us for what was to come. Y no era abre tus ojos de la luz de Cristo, It was not just open your eyes to the light of Christ. sino abre tus ojos de la luz de que Jesús es el Cristo. Open your eyes to the light that Jesus Es is que hay the una Christ. diferencia del cielo al infierno entre creer en Cristo y creer que Jesús es el Cristo. There is a difference, like that difference from heaven and earth, from heaven and hell, to saying Jesus and saying Jesus is the Christ. Este es, bueno, ese es de todo el mapa mundi. Aquí es donde empezamos a escuchar el evangelio. So this is when we started listening to the gospel. Aquí está el pastor Cho y el pastor Mu ya So predicando. this is Pastor Cho preaching the gospel. Y bueno, ahí empezamos a escuchar. Yo estaba feliz. Había invitado muchos amigos a la conferencia y yo estaba feliz escuchando, aunque el mensaje era fuerte, pero yo estaba feliz recibiendo este mensaje, pero la mayoría de mis invitados estaban muy ofendidos. So I was very happy because the message was very strong. I had invited several people and several friends, but many of these people, although I was happy because of the message, many of these people were offended. Y la mayoría de ellos desde ese 24 de febrero del 2015 a la fecha de hoy no me volvieron a saludar. So most of these people, they listened to the message, and that was 23rd of December, but since that day they haven't spoken to me yet. Pero yo estaba feliz escuchando el mensaje. But I was happy because of the message. Y los pastores de Corea nunca hacen repetir oración de aceptación. And the Korean pastors never ask the people to do an acceptance prayer. Pero como cosa particular allá lo hicieron hacer. But strangely enough, they did that in Colombia. Y yo repetí la oración en voz alta. And I repeated that acceptance prayer in a loud voice. Y algunos de mis amigos estaban horrorizados. But some of my friends were horrified. ¿Qué le pasó al pastor Bermúdez? What's going on with Pastor Bermudez? No era salvo. Wasn't he saved? Era la verdad. But that was the truth. Yo fui salvo ese día. I was saved that Hace day, 3 años y algo. 3 years ago. De ahí para atrás no era salvo. But before that, I don't think I was saved. Algunos dicen que lo estaban haciendo muy bien sin el evangelio, pero yo no creo eso. Some people say I was doing well without the gospel, but I can't believe that. Si no está el evangelio, todo eso es falso. If you don't have the gospel, everything else is false. Aquí está el pastor Cho, aquí estoy con el pastor Cho en mis primeros momentos escuchando el mensaje. So this is Pastor Cho, and I'm here with Pastor Cho when I was listening to the message Ahí for the los first demás time. hermanos de Corea y seguimos a la carrera porque el tiempo se nos acabó. And there are other Korean members, and we'll Aquí keep on yo going. estaba en esta parte gritando ya de emoción del evangelio que había llegado a mi vida y mi esposa que estaba llorando cada rato de ver la grandeza de Dios. So I was here screaming about how the grace of God has come to me through the gospel, and my wife was crying because the grace of God, it was so great. Amén. Y ahí seguimos con el pastor Cho que él nos estaba ayudando mucho. Pastor Cho helped us a lot. Esta es la geografía colombiana. This is Colombia. Estos punticos blancos que hay
aquí es donde llegó el pastor Cho con el evangelio y luego los otros puntos blancos donde se ha extendido. So if you see the blue part, that is the region where originally the gospel was preached, and the other signs that say Christ, they are the regions to which we have extended ourselves. Esta parte aquí de abajo del sur es la parte selvática de Colombia. This southern part of Colombia is the jungle part of Colombia. Aquí ya hemos entrado ahora con el evangelio, es muy difícil, pero hemos entrado ya. It's very hard to go there, but we have gone with the gospel of the Bible. Aquí el límites con Brasil y Perú. So this part is it's where we are having a border with Brazil and Peru. Aquí son los recorridos que empezamos a hacer con el evangelio desde el punto donde el pastor Cho llegó. Entonces empezamos a irnos en distintas direcciones, incluyendo la entrada a Venezuela. So these are the first trips we did to preach the gospel in all of Colombia, starting from the initial point where Pastor Joe preached, and we went out to different regions, including Venezuela. Aquí estamos también en los primeros tiempos ahí con el evangelio. This is the first trips we did with the gospel, Ya saliendo a evangelizar. and we were evangelizing. Esto también es aquí viajando, aquí estoy con mi esposa, vamos en unas motocicletas por unos lugares muy periféricos, pero no hay transporte de otro modo y vamos en estas motos con maletas en nuestras piernas para ir a los lugares donde íbamos a llevar el evangelio. So we even had to ride motorcycles because there are some peripheral regions of our country where you can't go with any other transport. So we had to take some motorcycles, we had to take our bags in our legs, and then we had to ride to those Y places. aquí teníamos que cruzar ríos, está mi esposa, estamos con mi esposa, cruzar ríos en unos aparatos muy artesanales. And this is me and my wife, and we're crossing rivers, and you need to cross these rivers with very artisanal boats. Esto es aquí con unos discípulos, And this is us with some Alex disciples, y Gilberto. Alex and Gilbert. Y aquí estoy hablándole a unos profetas. We're speaking with some prophets here. Hemos bregado mucho con los profetas. We have had struggles Oh, with falsos. prophets. They're all false, by the way. Pero ahí yo les estaba testificando, mi esposa también. But we're testifying to them the gospel. Aquí estoy dando un seminario por allá en una ciudad llamada Sogamoso. Here we have a seminar in a city called Es un Sogamoso, lugar un poco frío. which is it's a cold place. Aquí seguimos testificando, ya es en la parte norte del país, en la parte de arriba. La Neta Rica. Okay, so this is the northern part of the country. Igual, That's the same region. ahí estamos testificando también en una región cercana a donde vivimos. So this is a region that's close to where we live, and we're also preaching the gospel. Mucha gente rechazaba el mensaje. A lot of people rejected the message. Yo no les hablaba muy suave, entonces no les gustaba mucho. I wasn't very soft when I spoke with them, so people didn't like it. Esta es mi hija, su esposo y mis nietos. This is one of my daughters, her husband, and Allá her haciendo children. evangelismo en el pueblo donde ellos viven. And they're evangelizing the town where they live. Ahí hay una congregación ya de creyentes en Jesús el Cristo. And there is now there's a congregation of people who believe that Jesus is the Christ. Ya, 1 hora y 1. Le quedan 30 minutos. 30. Ya, seguimos. Okay, we'll keep on going. Bueno, igual aquí estamos testificando aquí a diferentes personas. We're testifying to different people. Esa es la constante de todos los días. Okay, that's every day, okay? Yo he viajado bastante, gracias a Dios y al pastor Cho que me ha permitido viajar con ellos a muchos lugares, pero el tiempo que tengo en Colombia lo dedico a trabajar allá. So we're very thankful for God, to God, because we have been traveling a lot to the nations, and I thank Pastor Joe who has allowed me to go to the nations. But the little time I have in Colombia, I always use it to try to preach the gospel in all of Colombia. Estos son discípulos que están haciendo la evangelización. These are some disciples who are doing Él the está work, viviendo hacia la frontera con Venezuela. and he lives in the part that's bordering Venezuela. Aquí estamos también ya con un grupo de discípulos. This is a group of disciples also. Igual seguimos aquí testificándole a muchas personas. We're testifying to a lot of people.
Aquí es donde encontramos al pastor Orlando de Venezuela. This is where we found Pastor Orlando in Venezuela. Y comenzamos a compartir en Venezuela. We shared the gospel to him in Venezuela. Igual, Just the same, Venezuela. Venezuela. El pastor Orlando y su señora, Pastor Orlando and his wife. quien se encarga de Venezuela. Now he's saving all of Venezuela. Bueno, aquí está el mapa nuevamente. Este es la ciudad donde yo vivo. This is the city where I live in. It's called Yopal. Yopal, Casanare, es el departamento. It's in the state of Está Casanare. aquí en este punto, It's right over here. hacia el centro de la ciudad, del país. It's in the middle of the Ahí country. fue donde llegó el evangelio. El pastor Cho llegó ahí. That is where the gospel came first. Un viaje muy largo, It was a long pero trip, ellos llegaron aquí buscando una persona but they came here looking for a person, y Dios me permitió poderlo recibir. and God allowed us to receive him. Aquí más lugares donde estamos testificando que Jesús es el Cristo. Here we're testifying that Jesus is the Christ. Reuniones en diferentes partes, So we have had meetings in different con places, luchas y dificultades, pero ahí vamos. and it's been hard, but we're doing the work. Contra vientos y mareas. And even though there's tides and winds Estos against son us, también discípulos y esta es mi hija mayor que ayuda mucho en la evangelización. these are some disciples, and my eldest daughter is the one in the top picture, and she's also helping. Toda la familia, inclusive los nietos, testificamos por todos lados. All our family, even our grandchildren, testify everywhere they go. Tengo unos nietos que son muy evangelistas, son pequeños. My grandchildren are evangelists. They're very small, Han hecho llorar a sus profesores en el colegio, but they have made their professors cry in their schools. testificándoles que qué es la vida sin la fe de creer que Jesús es el And they Cristo. tell their professors, what is life if you don't believe that Jesus is the El hombre Christ? separado de Dios, If man is separated from God, desastre completo. that's a total disaster. Es doctor pero fracasado. You may be a doctor, but you're failing. Se suicida por no ser felices. And many people suicide Es muy because they're fuerte not ahí en ese happy. punto el mensaje. And they're strongly sharing the message. Bueno, seguimos. So let's go on. Discípulos en diferentes partes. They're Él disciples es uno from de los several pastores parts. de ahí de la iglesia en Yopal, Pastor Gabriel. This is one of the pastors in Yopal. He's Pastor Gabriel. Y bueno, otros discípulos ahí también de Colombia. And there are other disciples from Colombia. Seguimos aquí también otras reuniones con discípulos también de Colombia. Yes, we're meeting other disciples from Colombia. Este es mi yerno Hernando. This is Hernando, Él está ayudando muchísimo and he's helping me a lot. en la evangelización. And he's doing world Él siempre evangelization. viene, me da los informes. Hoy me tocó a mí. And every Por time, eso estoy sudando un poco. every time that we have to give a report, my son-in-law Hernando is the one who gives the reports. But now it's my turn, so that's why I'm sweating, Porque no soy tan bueno para informar. because I'm not good at reports. Soy bueno más para predicar. I'm better at preaching. Seguimos. Right, let's go on. Esta es una pastora ahí también de la iglesia. This is one of the pastor's wife Esta es from mi our hija que churches, hace la evangelización. and this is my daughter doing the Y estos evangelistic son de los work. nietos And these are my que grandchildren evangelizan fuertemente. who evangelize very strongly. Gritan por la calle, Jesús es el Cristo, ¿quién no quiere conocer? And they scream in the streets, Jesus is the Christ, do you want to Esta es know mi him? hermana. And this is my sister. Este es un milagro que yo vi ya con Jesús el Cristo, la resurrección de ella. And it's a miracle that she's here because I saw her reviving with Jesus who is the Christ, literally. Dios puede seguir haciendo milagros. God can keep on doing El error miracles, que tuvimos fue dedicarnos a sanar gente y dejar el evangelio tirado. but our mistake was to dedicate ourselves to healing people and just abandoning the gospel, Porque pensamos que el problema de la gente era físico. because we thought the problem of men was Y yo tenía physical. un equipo que se llamaba Noche de Poder. And I had a team that was called the Knights of Power, Y hacía grandes cruzadas. and we did many crusades. Y podía haber 200 milagros en 5 minutos. And I could see 200 miracles in 5 Milagros de minutes. toda clase. Any kind of miracle. Pero sin el evangelio. Without the gospel. Sin creer que Jesús es el Cristo. Without believing that Jesus ¿Quién is the era el que Christ. hacía los milagros ahí? And then who did those miracles? Eso lo dejo para que lo juzgue usted. So that's at your discretion. Okay. Pero ya con Jesús el Cristo, mi hermana murió prácticamente. But knowing that Jesus is the Christ, my sister died. Duró más de 30 días en ese estado de coma. And she was in coma for 30 days. Los médicos no daban esperanza de nada. And medics told me that there was no hope. Estaba en una clínica especializada. She was in a specialized clinic. Yo estaba viajando a Roma y en Europa. I was in Rome and Europe at the Haciendo time. la I evangelización. was doing world evangelization. Antes de irme a Europa, yo fui y la vi 2 días. So before going to Europe, I saw her for 2 days.
days. Y oré profundamente por ella. And I prayed for her Y deeply. yo quería antes de irme verle mover un dedo. And I wanted to see her even move a no finger la pude before I ver. left. And I couldn't. Y me fui un poco triste en el camino. So I was sad on my way Y to luego Europe. tomé un avión y me fui a Europa. Then later I boarded the A plane hacer and la went to Europe evangelización con el pastor Cho to do world evangelization with y Pastor el equipo Cho de Corea. and the Korean team. Y estando allá haciendo la evangelización en Roma, And when we were doing the world evangelization in Rome, después de más de 30 días de ella estar prácticamente muerta, she was for more than 30 days, she was practically dead. entonces movió un dedo But she moved a finger later. y me mandaron el mensaje. And they sent me a text message. Y entonces ella es una evangelista muy fuerte. Now she's evangelizing very strongly. Ella testifica sin parar por todas partes que Now she Jesús es Cristo. testifies without stopping that Jesus is the Christ. Ella perdió toda su memoria. She lost all her memory. Y cuando ella revivió, And when she revived, ella no podía recordar nada. she couldn't remember anything at all. Y estaba ahí como un vegetal. So she was in a vegetable state. Y no abría los ojos. And she couldn't open her Pero cuando las eyes. primeras palabras que pronunció, But the first words she said, dijo, ¿qué es lo que estábamos aprendiendo en la iglesia? she said, what were we learning at church? Y le repetimos que el evangelio, que Jesús es el Cristo. So we told her the gospel that Y ella Jesus is the dijo, eso Christ. es lo que me dio la vida. And she said, that is what gave me life. Dijo que mientras estuvo en ese estado, ella, el texto de Juan 20:31 no podía salir de su memoria. But she said that she was still in a vegetable state. The text that of John 20:31 ¿Crees que Jesús would el never Cristo leave tendrá her vida? mind. If you believe that Jesus is the Christ, you will have life in His name. Y entonces comenzó a recuperar la memoria. So she started remembering. Y entonces vinieron, lo primero que vino a toda su memoria fue todos los versículos del Evangelio de la And the Biblia. first thing she remembered was all the Bible verses regarding the gospel. Y ella testifica sin parar. Now she testifies ceaselessly. Ella duró días en silla de ruedas. She spent many days in a wheelchair. Pero en esa silla de ruedas se movía a evangelizar. But even in the wheelchair, she was moving Iba a around and testificar y a evangelizing. hacer movimiento de la palabra And en she las was casas. going around doing word movement at homes. Yo quería impedirle, And I wanted to stop her. pero ella decía, no me impida. But she said, don't stop me. Yo tengo que cumplir la evangelización. I need to do world evangelization. Seguimos. So let's go on. Ese es el primer milagro que vi de una cosa así ya con Jesús el Cristo. That was the first miracle I saw with after having heard that Jesus is the Christ. Más discípulos, More disciples. muy bonitos. They're very pretty. Más discípulos. More disciples. Aquí, por aquí atrás, aquí esta es una pastora admirable. She's an admirable pastor as Es well. una persona ya de mayor edad, She is elderly, pero ha ido a Venezuela, but she has gone to Venezuela. ha ido a muchas partes de Colombia. She has gone to many parts of Colombia. Ella es muy fuerte She's very strong. y ella testifica que Jesús es el And Cristo. she testifies that Jesus is the Ella tiene Christ. un grupo como de 40 personas She has like 40 people with en her un pueblo donde vive in the town where she lives. y ahí tiene esa congregación creyendo que Jesús es el Cristo y haciendo la evangelización. That church is believing that Jesus is the Christ, and they're doing Ha the caminado evangelistic largas work. distancias para ir a llevar el evangelio. And she has walked a great distance to share the gospel. Seguimos. Let's go on. Aquí más reuniones con discípulos. More meetings with disciples. Aquí estoy en un funeral enseñando el evangelio. Oh, this is a funeral where I'm teaching the gospel. Más discípulos. More disciples. Aquí está una de las veces que, bueno, presentando videos del pastor Cho a los discípulos. We are sharing the videos from Pastor Joe to the Que yo los other reunía disciples. como en una sala así y les ponía los mensajes de ellos. So what we used to do was to gather around in a place like this, and we would watch the Porque videos yo together. no podía dar el mensaje tan precisamente y ellos como ellos, entonces yo ponía para que escucharan a ellos. Because I wasn't able to give out the message in a precise way, that is why we just watched the videos. Y yo los estaba mirando And I was just looking at the disciples. y el que se quedaba dormido lo iba rayando. And to the people who were falling asleep, I crossed out their names from the list. Soy un poco severo. I'm a little bit strong in that. Aquí es otra, Medellín, una ciudad de Colombia importante. This is an important city in Colombia, Allá Medellín. llegamos con el evangelio. And we preach the gospel over there as well. Y ahí hay un grupo ya importante de discípulos que creen que Jesús es el Now Cristo. there's an important group of disciples who believe that Este Jesus es is el the Christ. pastoral es
de allá de Medellín y su señora esposa. This is Pastor Alex from Medellin and his wife. Y esta es una de las congregaciones ahí de que Jesús es el Cristo. And this is one of the congregations that is preaching that Jesus is the En Christ. la radio. Also, they're doing it on the radio. Aquí más discípulos trabajando. More disciples were working. Igual, más discípulos trabajando. More disciples were working. Movilizándose por el país. And they're moving around the country. Ahí están los discípulos por diferentes lugares. And these disciples are going everywhere. No paramos. We don't stop. No es un fin de semana. It's not even Es todos on los weekends. días. Every day. En el templo y por las casas. Whether it is in the Predicando temple que Jesús es el Cristo. or from house to house, we Ahí never tenemos más stop fotografías de los preaching that grupos. Jesus is the Christ. More pictures. Estos son también discípulos. These are disciples too. Vamos corriendo porque el tiempo no acabó. Okay, our time is almost up. Aquí otra dirección donde nos empezamos a mover en el país. So this is another trip we did in our country. Entonces, como Josué queríamos como partir el territorio para poder tomar una parte y la otra. Like Joshua, we wanted to split the territory to take one part and the other. Y así seguimos trabajando. And we are doing this work Ahí están continuously. discípulos haciendo el trabajo. And these are some disciples doing Esto the es solo evangelistic una work. breve reseña de todo lo que se ha hecho. It's just a brief part of everything that's being done. Ahí están los discípulos trabajando. And these are the disciples doing the work. No pueden parar. They can't stop. No porque yo se lo imponga, And I'm not forcing this upon sino them. que nace en sus vidas. It is born from their Es el lives. evangelio operando en los It creyentes. is the gospel working in the lives of disciples. Es la obra de Dios. This is the work of God. Seguimos adelante. Okay, Aquí moving on. tenemos Bogotá, la capital. This is Bogota, which is the capital city. Es una ciudad con unos 10 millones de personas. And this is a city with close to 10 million people. Y es una ciudad muy fría. And it's a very cold place. Y también han sido muy fríos para el evangelio. And also regarding the gospel, they're very Los cold. pastores capitalinos han rechazado mucho el evangelio. The pastors in the capital city have rejected the gospel. Hemos dado muchos seminarios en Bogotá. And we have done many seminars in Bogota. Inclusive el pastor Cho y el equipo de Corea dieron un seminario en una iglesia relevante de Bogotá. Even Pastor Cho and his team were there to give out a seminar in a very important church in that city. Pero no entendían el evangelio. But they didn't understand the gospel. No podían comprender el mensaje. They were not able to comprehend the Y message. hacíamos las evaluaciones y estaban en cero. And when we evaluated them, they understood nothing. No habían entendido ni jota del evangelio. They hadn't understand even a part of the Pero gospel. seguimos nosotros en Bogotá porque sabemos que es una ciudad importante. But we are doing the work in Bogota because we know it is an Queríamos important city. encontrar los dignos en Bogotá. And we wanted to find out who the worthy ones are. Gente que se encargara de salvar esa ciudad. People who would truly save that city. Y entonces, como no lo encontramos, enviamos uno de la ciudad donde yo vivo. And since we couldn't find that person, we sent one from our city to Para que Bogota. se encargara de hacer la evangelización. So that this person would evangelize the city. Él ha hecho bastante trabajo. He has done a great deal of Ha work. encontrado otros discípulos. He has found other disciples. Ahora se ha fortalecido la obra en Bogotá. And now the work in Bogota has become Están strong. resultando más personas. And more people are Ha arriving. costado un poco la evangelización de esa ciudad. The evangelization of Bogota has been hard Costos económicos, in regards to economic costs. viajes, padecimientos, We have traveled, we have suffered, pero vamos para adelante. but we're continuing on, Seguimos. going on. Ahí esto es en Bogotá también. This is also in Bogota. Seguimos en Medellín, Bogotá. this is- Aquí en Montería, otra ciudad importante de Colombia. This is also Montería, an important city in Colombia. Ahí estamos haciendo la evangelización en esa ciudad. We are also evangelizing this city. Ahí hemos encontrado discípulos ya. We have found disciples in this city. Unas personas relevantes socialmente. They're socially relevant Han also. recibido ya el mensaje They have received the message. y han empezado a hacer la evangelización. And they have started doing the work of evangelism. Una vez yo viajando con el pastor Cho en la evangelización y el equipo de Corea, yo estaba un poco triste por no estar en Colombia. And once I was with the Korean team doing world evangelization, and I was sad because I wasn't able to be in Colombia. Salvando mi país. I wasn't able to save my country. Y entonces yo le dije al pastor que yo quería ir a Colombia. So I told the pastor, I want to go to Colombia. Y entonces él me dijo que Colombia no lo va a necesitar. So he told me, Colombia doesn't need you, pastor. Y me dijo que usted no va a salvar a Colombia. You're not the one who's going to save Colombia. A Colombia la van a salvar Dios a través de los discípulos que se van a levantar. God will save Colombia through the disciples that are risen up. Y yo escuché eso y dije amén. And I heard that and said, amen. Y seguí con él. So I continued on doing the work. Y Dios empezó a levantar los discípulos. God started raising up these disciples. Y se cumplió la palabra del profeta.
and the prophet's word was fulfilled. Profeta verdadero. Maybe a true prophet. Aquí seguimos en la evangelización. So we are doing this work Aquí continually. es Barranquilla, una ciudad bien al norte del país. This is Barranquilla, which is at the north of our country. Eso está sobre el mar, el océano Atlántico. So this is close to the Atlantic Ocean. Pero hasta allá llegamos llevando el evangelio. But we went there preaching the gospel. En otras ciudades aquí cercanas. And other cities that are around this place. Cartagena, muy conocida en muchas partes. Cartagena, which is also Santa very Marta. famous. Santa Marta. Son ciudades turísticas. They're touristic towns. En la costa del Atlántico. And they're also on the Atlantic Pero coast. hasta allá llegamos haciendo la evangelización. But we went there doing the work of Ya hemos evangelism. encontrado discípulos. And we have found disciples already. Pronto todo el país estará saturado del evangelio. Soon the country will be saturated with the gospel. Y ahí se está trabajando allá. And we're doing this work there. Ahí está, aquí está el pastor Cho, This is Pastor Cho doing the work. compartiendo ahí el evangelio también en todos estos lugares. Podemos compartir algo en general si quiere. Okay. Y vamos terminando, vamos a lo último y Okay, terminamos. we'll just see the last part. These are all. Un salto largo. ¿Lo de las finanzas quiere explicar? Hagámosle lo de los jóvenes, niños y lo tirano. Ok, Tirana. ¿Cuánto nos queda? Les queda 10 minutos. Ok. Ok, Tirano. Tirano. Hace días pocos se desarrolló la conferencia Tirano en Colombia. So a few days ago, we had the Tyrannus conference in Colombia. Entraron pastores de 15 naciones a ayudarnos. Pastors from 15 different nations came to our country El to pastor help Cho us. con un equipo de Corea. Pastor Cho with a team of Koreans also Volvieron para came, ayudarnos un poco más. and they came in order to help us a Y little bit también more. estuvo aquí el pastor Arnold Pastor Arnold also con came su señora esposa. with his wife. Y de 15 naciones vinieron discípulos And importantes 15 different nations came also. y nos ayudaron muchísimo. And they came to help us. Eso fueron unos 8 días. We spent 8 days Y doing los this. primeros 4 días hicieron equipos para 9 regiones. The first 4 days we did teams to cover 9 regions. Y luego terminada esa etapa de las regiones, entonces vinimos a una conferencia central en Yopal, donde yo vivo. And after visiting all these 9 regions, we came to a central place in which we had a conference. Y entonces se juntó alrededor de 250 discípulos del país y de los que entraron de fuera del país. And close to 250 disciples from the country and outside the country were gathered. Y se tuvo un seminario de 3 días con todos los discípulos, And we had a 3-day conference with all the disciples, profundizando en el Evangelio de la Biblia y escuchando las respuestas recibidas en todo el país y el mundo. and we went deep into the Bible and we received the answers that were received in that conference and also the whole world. Y este es el desarrollo de ese evento llamado Tirano. So the Tyrannus conference went well. Fue muy grande. It was a great event. Esto encendió el fuego de la evangelización en Colombia. But what this did was to set ablaze the hearts of the people in Colombia. Colombia no será igual después de ese evento. Colombia is not the same after this event. Lo que estoy recibiendo aquí mientras estoy por estos lados And what I'm getting here at this place, es que todos los discípulos están moviéndose y corriendo con el evangelio. the disciples are constantly giving me contacts and they're saying, we are doing world evangelization even while you're there, Pastor. Aquí tenemos también un trabajo que se ha desarrollado con jóvenes y también con niños. And we also have a work that is being jóvenes. done with the youth and the children. The youth. Ahora al llegar de aquí tenemos una reunión de todo el país de jóvenes que creen que Jesús es el Cristo. And when we go back, we'll have a youth meeting with all the youth who have believed that Jesus is the Christ. Sin duda creemos que Dios, nuestro Padre Santísimo, quiere usar a los jóvenes para terminar la evangelización de Colombia y el mundo en nuestros días. And we doubtlessly believe that God wants to use the youth to finish world evangelization and Colombian Y evangelization. entonces ellos han empezado a recorrer el país a nivel de juventud. So these young people have started going out to many different parts of the country. Pero vienen niños también. But there are also children. Y entonces estamos entrenando niños. So we're training up the children. Estamos llenándolos del evangelio We're filling them with the gospel para que ellos puedan testificar el evangelio correctamente. so that they can testify the gospel in that correct way. Los niños tienen un campo muy amplio para dar el evangelio. Because the children have a large field in which they No can solamente preach entre the sus gospel. familiares y vecinos, Not only their neighbors and their families, sino en sus escuelas y colegios. their schools can also receive the Y gospel. ya les dije que mis nietos son tremendos evangelizadores. I also told you about my grandchildren who are Ellos tremendous están ahí in evangelism. evangelizando. They are evangelizing also.
Y ahí está la pastora que los ayuda. This is the pastor's wife who is helping them. Estas son las pancartas que sacan a las calles para poner en los semáforos para que la gente lea. And these are the signs that people take out to the street, the traffic signs, so Y that people mientras can read unos them. están con la pancarta ahí fija, otros están en los carros y los buses entregando folletos. And when some of the people are holding up this sign, some of the people are giving out evangelism tracts or going to the buses and the cars. Esto va creciendo, lo de los niños. So this ministry work regarding children is growing Testifican con mucha fuerza because they testify very a sus strongly padres y familiares. to their parents and also their families. Sí, esa es toda la presentación. Damos gracias al Señor por toda esta misericordia con nosotros. So we thank God for all His mercy on us. Creo que Dios quiere levantar a África para ayudar a salvar el mundo. I think that God wants to raise up Africa to save the world. Si ustedes se llenan del Evangelio, el Evangelio será poderoso en sus vidas. If you get filled with the gospel will be powerful in your El life. Evangelio salvará sus vidas y los usará para salvar al mundo. The gospel will save your lives and will use you to save the world. Yo tengo la certeza de que África va a ser una obra admirable I'm certain that Africa will do an admirable work con la ayuda del Espíritu Santo. with the help of the Holy Spirit. Yo estoy feliz de estar aquí en mi segunda entrada a África para ayudar. So I am happy to be here, and this is my second time coming here to Africa to help. Y lamentamos no haber podido recibir a algunos en Colombia ahorita en la conferencia Tirano que pasó. And we are so sorry to the people who are going to come to Colombia to the Tyrannus conference but didn't manage to come. Anhelamos ardientemente ver al pastor Ecopay allá We fervently desire to see Pastor Ekopai here y al in pastor Colombia, Kaku and Pastor Kaku, y a otros, Teodoro and Pastor Theodore even, y a Mauritania and the pastor from Kofi. Mauritania, Pastor Kofi, y otros que tengo así más presentes porque hasta ahora los estoy conociendo. and these pastors are the one that Y I mentioned anhelábamos because I know verlos them, llegar a but Colombia. I truly desire all of you to come to Habíamos Colombia, preparado todo para recibirlos, so that we have prepared y everything to atenderlos muy receive them, bien, and to help them lo mejor que podíamos. in the best Y of our quedamos capacity. tristes de no verlos llegar. But we were sad to see Sabemos that que you no couldn't fue come. cosa de ustedes. And I know that it's not your fault. Fueron cosas externas que se opusieron. It was external things that got in the Pero way. sé que ustedes van a ir algún día allá también, But I know that someday you will come to visit us. haciendo la evangelización del mundo. And you will do world evangelization. Y yo vengo aquí con mucha expectativa. And I'm here with a great expectation. Y creo que esto se va a encender un fuego muy tremendo por todo el planeta. And I think that this will become a roaring fire that will cover the planet. Porque sé que aquí hay personas preciosas que Dios va a usar para la salvación del mundo. Because I know that there are precious people that God will use for the salvation of the whole world. Gracias por todo. Thank you for everything. Una vez más al Pastor Cho, un agradecimiento enorme y a todos los hermanos de Corea. Thank you, Pastor Cho, and all the Korean members. Ustedes algunos estuvieron en Corea Some of you were in Korea. y ya se dieron cuenta que el corazón de ellos And you realize now that their heart es insuperable. is something that cannot be surpassed. No he visto personas en el mundo en 60 y más de años que tengo In more than 60-something years I haven't seen que people like tengan este this corazón. who have this heart. He conocido a muchos pastores. I have met many pastors. He tratado con muchos ministros I have dealt with many ministers durante todos estos años, during many years, pero no he encontrado personas que tengan este corazón, but I've never found people with this heart que anhele tan profundamente el regreso del Señor who truly desire the coming of the Lord, y que lo entreguen todo por la evangelización del mundo. who give everything for the evangelization of the Y world. debemos de estar agradecidos So we must be thankful de todo lo que ellos hacen. of everything they do. Ponen su vida y sus recursos. They give their lives, their Yo he resources. estado en Corea 2 veces I've been in Korea 2 times now, y los he visto cómo trabajan para pagar costos de la evangelización. and I've seen them work to pay the costs of world evangelization. Es que la evangelización del mundo no les ha valido unos $3. Because world evangelization hasn't cost them like Son $3. millones y millones de dólares It's millions and millions of dollars que les ha valido la evangelización del that mundo. world evangelization has cost. Y ellos han puesto todo ese dinero. And they have supplied all of that. Tenemos que estar agradecidos We need to be thankful. y tenemos que orar mucho y cuidarlos también. And we need to pray and to take care of them as well. A todos ustedes muchísimas gracias. Thank you all of you. Estoy feliz de estar aquí
And I'm happy to be y here poderles compartir esta palabra en estos días. to be able to share this word with you these days. Yo creo que nos seguimos viendo en las naciones. I hope that you can see each other in the nations of the Llenar world. esta tierra del evangelio de que Jesús es el Cristo. And I hope that we can fill the world with this gospel that Jesus is the Y Christ. tener el privilegio de ver regresar a nuestro amado Señor en So nuestros that we may días. have the privilege of seeing our loved Lord. Maranatha, Maranatha. Maranatha.